আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার নাম আল মামুন। আমি গ্লোবাল পিস আল কোরআন মেমোরাইজিং একাডেমির একজন ছাত্র। আমি আপনাদের সামনে সূরাতুল ফাতিহা তেলাওয়াত করব এবং ইংরেজি, উর্দু ও বাংলা অনুবাদ করব। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। I seek refuge with Allah from the accursed shaitan। मैं मरदूद शैतान से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। In the name of Allah, most gracious, most merciful। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। प्रेज बी टू अल्लाह, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। समस्त प्रशंसा से अल्लाह ताआलार जन्नो जिनी सकल सृष्टि जगतेर पालनकर्ता। আর রহমানির রহিম। मोस्ट ग्रेसियस, मोस्ट मर्सीफुल, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जिनी वती मेहरबान ओ दयालु। मालिक यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, जो बदले यानी क़यामत के दिन का मालिक है, जिनी বিচার দিনের মালিক। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। You do we worship and your aid we seek। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, show us to the straight way। हमें सीधी और सच्चा रास्ता दिखा, তুমি আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, the way of those on whom you have bestowed your grace। उन लोगों की रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, সেই সমস্ত লোকেদের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো। গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, those whose is not wrath and who go not astray। उन लोगों की रास्ता नहीं जिन पर तूने गज़ब किया गया और गुमराह होगी, তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।